आगु आम डिस्कसन कर सारी कुषाण पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्त पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट आज आम डिस्कसन करवा मौर्य पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मौर्य पीरियड रे आमर 3 जन राजा नाम को मन रखा पड़ो। फास्ट चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड बिंदुसार, थर्ड अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार पुत्र होउछन्ति अशोक, CBA। ओके, तो अशोक विषय रे तो आपणकर सम्यक धारणा निश्चिंत भाव में थिबो। तो अशोक हेउछन्ति जने क्रूर राजा, जीए जेते भी क्रूर राजा होथांतु ना कहीं आम कलिंग माटी रे जेते बेले पाद दियंती तो तांकर परिवर्तन होवाटा निश्चित। आम कलिंग माटी गोटे एमिति एक पवित्र माटी जहाँकि जेमितिक क्रूर राजा हूँ ना कहीं से निश्चिंत परिवर्तन होवाटा सारा। तो अशोकंकर जन्म हो 304 BC, तांका राजत्व काल 268 BC रु 232 BC। से कलिंग आक्रमण केवे करथिले? कलिंग युद्ध होइतला हमर 261 BC रे, तांकर मृत्यु 232 BC। से दुईटी बुक लिखिथिले, दिव्य वंदना, अशोक वंदना, महावंश। अच्छा, तांकर कैपिटल थिला पाटलिपुत्र, जहाँको आम पाटना बोली कहूचे। से अच्छी आमर बिहार रे अच्छी। तो छाड़ू, आज आम डिस्कसन करवा तांकर आर्ट एंड आर्किटेक्चर विषय है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर विषय। तो मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड फ्रॉम द 4th and 2nd century BC। मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर केवे फ्लोरिस्ड होता? आमर 4th and 2nd century रे होता। एंड तांकर पिलार गुड़िक स्टोन रे तैयारी होता, रॉकेट केप थिला, आउ से गुटे एते पॉलिश रे होता, पूरा मिरर भले देखा जाए। एते पॉलिश रे होता, सेटा होची मिरर भले देखा जाए। सेटा होची हमर गुप्त पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर फीचर गुटे। तो दे आर मॉन्यूमेंट्स, स्टोन पिलर्स, रॉकेट केप्स, पॉलिश्ड स्कल्पचर। से जो पिला गुड़िक स्टोन गुड़िक जो तैयारी होता, जो स्टोन इंट्रोड्यूस फर्स्ट किए करते? चंद्रगुप्त मौर्य करते। मन रखिए, एटा स्टोन रो इंट्रोड्यूस्ड फास्ट चंद्रगुप्त मौर्य ही करते। फास्ट किए करते? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, जो तंकर आमर थिला कैपिटल पाटलिपुत्र जानी। तो पाटलिपुत्रटा आमर कौन या वुडन पैलेस, सेटा वुड्रे या चला। तो आमर चंद्रगुप्त मध्य वुडन स्ट्रक्चर आरंभ करते। कौन स्टोन रो इंट्रोड्यूस करते, वुडन स्ट्रक्चर स्टार्ट करते है। एबे हमें डिस्कसन करवा पिलार विषय। तो दिस मोनुमेंटल मोनोलिथिक कॉलम्स वेयर carved out of single piece of stone, primarily from the sandstone quarries of Chunar। अच्छा, जो पिलार गुड़िक बहुत पॉलिश थिला, पूरा मिरर भली देखा जाउथला। से गुड़िक मते गोटे सिंगल पीस रो स्टोन रो गोटे सिंगल पीस रे तैयारी होता, पूरा कर्व टाइप। कर्व मीन्स ऊपरटा टिके जस्ट बंके ही थिबो, कर्व टाइप रो थिबो सेटा। आ सेंकर गोटे सैंडस्टोन यूज होता, जोटा कि चुनार सैंडस्टोन रे तांका पिलार गुड़िक तैयारी होता। बुझीगला? तार फीचर्स होची सेटा गोटे माने गोटे 3टा पार्ट रे से गुड़िक डिवाइड होता। से जो चुनार माने सैंडस्टोन रे जो पिलारटा तैयारी होता, से पिलारटा 3टा पार्ट रे हमर डिवाइड होता। गोटे शाफ्ट, गोटे होची कैपिटल, गोटे होची अबाकस। गोटे होची शाफ्ट, गोटे कैपिटल, गोटे होची अबाकस। अच्छा, तार जो फीचर गुड़िक पढ़ले हमर 3टा डिवाइड रे तैयारी की शाफ्ट,
କ୍ୟାପିଟାଲ ଆବାକସ୍। ତ ତାର ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ତ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁ ସାରନାଥରେ ଆମର ପଚାରିବ ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠି ଅଛି। ତ ସାରନାଥଠାରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କର ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି। ତ ସାରନାଥଟା ଆମର କେଉଁଠି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାରନାଥ। କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାରନାଥ ଅଛି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେଟା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। Back to back lions on a circular abacus with the carving of a horse, bull, elephant, lion. ଓକେ, ତ ଲାୟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆବାକସ୍ ଉପରେ ହେଲା। ଗୋଟେ କର୍ଭିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆବାକସ୍ରେ ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ବି, ସାର୍କୁଲାର ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ବି। ତ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆମର ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର 4ଟା ଲାୟନ୍ ମଧ୍ୟ, ଆବାକସ୍ ଉପରେ କେତେଟା ଲାୟନ୍ ଅଛନ୍ତି? 4ଟା ଲାୟନ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ 4ଟା ଲାୟନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେତିକି ଗୋଟେ ପଦ୍ମଟା ଆମର ଉପରକୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ହେଇଥିବ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡାଉନକୁ ତଳକୁ ଫେସ୍ କରିଥିବ ପଦ୍ମଟା। ତା ଉପରେ 4ଟି ଲାୟନ୍ ଥିବେ ହେଲା। ସେ ଲାୟନ୍କୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଭାବରେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିବ ଆମର ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠି ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାରନାଥରେ। ତ ରାମପୁର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୁଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପଚାରିବ କେଉଁଠି ନା ରାମପୁରଠାରେ ଆମର ବୁଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି। ତାର ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଫାଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସ୍କଲ୍ପଚର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛି, ଜେବୁ ବୁଲ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜେବୁ ବୁଲ୍ ହେଲା। ତ ଫିର୍ ସେ ଦେଖ ବୁଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ତ ରାମପୁରଠାରେ ହିଁ ବୁଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲରିଆ ନନ୍ଦାକର ପିଲର ଉପରେ, ସେ ଯେଉଁ ପିଲରଟାରେ ଆମର ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାୟନ୍, ମାନେ ସିଂହ ସେଠି ବସିଥିବାର, ଗୋଟିଏ ସିଂହ ସେଥିରେ ବସିଥିବ ତା ଉପରେ ହେଲା। କେଉଁଠି ଅଛି ନା କେଉଁଠାରେ? ଲରିଆ ନନ୍ଦାଗଡ଼ ପିଲରଟାରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ଆମର ଦେଖିଲେ ଅଶୋକଙ୍କର ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସାରନାଥଠାରେ ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ବୁଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କହୁଛି ନା ରାମପୁରଠାରେ ବୁଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଲରିଆ ନନ୍ଦାକର ପିଲରଠାରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାୟନ୍ ସେଠି ବସିଥିବାର, ତା ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯିବ। 3ଟା ହେଲା, ମନେ ରହିଲା। ତ ଆମର ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ବୁଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ରାମପୁରଠାରେ, ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ସାରନାଥଠାରେ। ଲରିଆ ନନ୍ଦାକରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ, ସାରନାଥଠାରେ 4 ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଲରିଆ ନନ୍ଦାକରଠାରେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାୟନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାଲେସ୍ ମେନଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା ମୁଁ କହିଛି ନା ତାଙ୍କର ଉଡ଼େନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହେଲା। କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା ମେନଲି ଉଡ଼େନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିହାରରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପାଟନା ବୋଲି ହେଲା। ତ ଫୋର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସିଟି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେଉଁଥିରେ ନା କୁମାରହାଟଠାରେ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମର 80ଟା ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ରେ ତିଆରି, 80ଟା ପିଲର ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଆମର ତିଆରି ହେଲା। 18 ପିଲର, ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ହଲ୍ ଅଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପିଲାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ପିଲାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ସେପ୍ରେ ଅଛି। ବେଲ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ଯାକ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଥିବ, ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଲ୍ ସେପ୍ର ଥିବ। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ସିଆନ୍ ଫରେନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରୁ ଆମେ ପାଇଛେ ହେଲା।
ଏହାକୁ ଆମର ସେ ପିଲାରେ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ କୁମାରହାର ନିୟର ମଡ଼ର୍ନ ପାଟନା ରିଲିଭ୍ ଦ ରିମେନ୍ସ ଅଫ୍ 80 ପିଲାର ହଲ୍। ଏବେ କହିଥିଲେ ନା ସେଟା 80ଟା ପିଲାର ଏଥିରେ ଅଛି, ସେ ହଲ୍ଟାରେ 80ଟା ପିଲାର ଅଛି, 80 ପିଲର ବାଲା ପୁରା ହଲ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କୁମାରହାର ଠାରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? କୁମାରହାର। ନେକ୍ସଟ ସ୍ତୂପ। ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସ୍ତୂପଟା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିନିଆଲ ଡ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ମାଉଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁଛେ, ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ରେଲିଂ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହର୍ମିକା ବୋଲି କହୁଛେ। ତାର ଗୋଟେ ଛତ୍ର ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ଅଛି ହେଲା। ସ୍ତୂପଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ? କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ତୂପଟା ନା ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ମାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ରେଲିଂ ହେଇକିରି ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ହର୍ମିକା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟାଇପ୍ର ଥିବ ହେଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦ ସ୍ତୂପ କନସିଷ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସାଇଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଡ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ସାର୍କୁଲାର ମାଉଣ୍ଡ ଓକେ ଟପ୍ଡ ବାଇ ଏ ସ୍କୋୟାର ରେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରିପଲ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ଛତ୍ର ତାକୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏ ସ୍ତୂପଟା ଆମର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ସ୍ତୂପଟା ଆମର ବ୍ରିକ୍ସ ଡିଜାଇନରେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି। ସ୍ତୂପଟା ଆମର କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି? ବ୍ରିକ୍ସ ଡିଜାଇନରେ ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ତୂପର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଅଶୋକଙ୍କର ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ। ଏଠାରେ ଅଶୋକ ଆମର 84,000 ସ୍ତୂପ ବନେଇଛନ୍ତି। ସାଞ୍ଚିରେ ଆମର 84,000 ସ୍ତୂପ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋନରେ, ଗୋଟେ କର୍ଭ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଗେଟୱେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତୋରଣ ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ ଗେଟୱେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତୋରଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦିସ୍ ସ୍ତୂପ ଡେକୋରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଣ୍ଡ କର୍ଭ ଗେଟୱେ ତୋରଣ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ତୋରଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ଗୋଟେ କର୍ଭ ଗେଟୱେ ବୋଲି ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ସେ 84,000 ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ହିଁ ଅଶୋକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଭରହୁତ ସ୍ତୂପ ଗୋଟେ ସେ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ମେନ୍ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ତ ଭରହୁତ ସ୍ତୂପକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେ ନିଜେ ବି ଏଇଟା ନିଜେ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ପାଇଁ ଲାୟନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ୱିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାୟନ୍, ୱିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପିଲାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନି ତ ପିଲାରରେ ଆମ ଉପରେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ପ୍ରକୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ଅଶୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ପଲିସି ଥିଲା, ସେ ଧର୍ମ ପଲିସିକୁ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ରକଟ୍ କେଭ୍। The Mauryan era saw the beginning of rock architecture in India. ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ଦେଖିଥିଲେ ତା ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ରକଟ୍ କେଭ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିଥିଲା ହେଲା। ତ କେଉଁ ପର୍ପୋଜରେ ସେ ରକଟ୍ କେଭ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ଦ କେଭ୍ସ ୱେଆର୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ରେସିଡେନ୍ସ ବିହାର ଫ୍ରମ୍ ମଙ୍କ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆଜୀବିକା ସେଟ୍। ସେ ଯେଉଁ ରକଟ୍ କେଭ୍ ବନା ଯାଇଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ତ ସେ ଆଜୀବିକା ସେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିହାର ବନେଇଥିଲେ। ସେଇ ପର୍ପୋଜରେ ସେ ରକଟ୍ କେଭ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ଦ କେଭ୍ ଇଣ୍ଟରିୟର୍ସ ଫିଚର୍ସ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେକିଂ ପଲିସି ମିରର ଲାଇକ୍ ଫିନିଶ୍। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟନ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତ ଆମର ତାର ମେନ୍ ଫିଚର ହେଉଛି ଏଇଟା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ପିଲାର ଯେଉଁ ରକଟ୍ କେଭ୍ ଯାହା ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ ପଢ଼ିବା। ଦ କେଭ୍ ଇଣ୍ଟରିୟର୍ସ ଫିଚର୍ସ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେକିଂ
पॉलिसी मिरर लाइक फिनिश अर्थात जो रॉकेट केव आमर तैयारी रॉकेट केव बोली नुहे से पिलर से जहाँ भी सबकि मिरर भाया देखा जाऊला पूरा फिनिशिंग होता काम पूरा फिनिशिंग मिरर भाया पूरा पॉलिश ओके पूरा पॉलिश तथा आमर टेक्निक गुड़िक देखा आमर बिहार रे अच्छी बर्बरा केव बिहार रे अच्छी बर्बरा केव तो ये बर्बरा केव को मन रखें बिहार रे बर्बरा केव एक हाथ डेडिकेटेड है अशोकों द्वारा बर्बरा केव से निजे ही डेडिकेटेड करिसेंती हैला आउ आमर नागार्जुनी केव सी अशोकों द्वारा डेडिकेटेड है आजीविका मक मान मन रखिए दुईटा बर्बरा केव एंड नागार्जुनी केव ये दुईटी जाक अशोक आजीविका मग मान डोनेट करने ही तैयारी दुईटा जाक डोनेट कर ओके आमर हूँ गोटे लोमस ऋषिकेम से बर्बरा बिहार बर्बराटे देखो बिहार रे बर्बरा केव रे जो अच्छी सेटा अशोकों द्वारा डेडिकेटेड है नागार्जुनी केव डेडिकेटेड है कि बर्बरा रे आमर गोटे लोमस ऋषि केव अच्छी से लोमस ऋषि केवटा आमर वुडन स्ट्रक्चर तार सिग्निफिकेंस कौन वुडन स्ट्रक्चर है से वुडन स्ट्रक्चर रे ही तैयारी ओके तो बिहार रे अच्छे आमर बर्बरा केव से बर्बराटे आमर अच्छी सी लोमस ऋषि केव ये दुटा जगह आराम से मन रखिए बर्बराटे बिहार रे अच्छी बर्बरा केव अच्छे से बर्बरा प्लेस गोटे लोमस ऋषि केव अच्छी ये दुटा जगह आप सहज मन रखिए आउ नागार्जुनी केव ये अशोकों द्वारा आजीविका मंक मान से तैयारी करिसेंती नेक्स्ट स्कल्पचर रे आमर देखा यक्ष एंड यक्षिणी ये जो यक्ष एंड यक्षिणी स्कल्पचर ना भारतटा कि भारतर निजर से निजे ही करी से कहारी ठारू आडप्ट करनी यक्ष एंड यक्षिणी को से कहा ठार भी आडप्ट करनी आ मन रखिए यक्षी कौटी अच्छी ना दिगरगंज टे यक्षा अच्छी पाटना जोटा आम पाटलिपुत्र पाटना कहे बिहार टे है तो यक्षी हूँ गोटे फीमेल फिगर आ पॉलिश सैंडस्टोन रे तैयारी यक्ष्य तो मेल यक्षी फीमेल ये तो ना रू ही आप जापर फीमेल कोटा मेल कोटा तो यक्षिणी ये हूँ फीमेल फिगर हूँ फीमेल सेटा हूँ पॉलिश सैंडस्टोन रे तैयारी अच्छा आम जो मौर्यन पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर आम जो पढ़ले तार की फिक्चर देखा टोटाल आम देखा अशोक पिलार्स विथ एनिमल कैपिटल्स अच्छा अशोक पिलार गुड़िक निहाती एनिमल कैपिटल रे तैयारी हॉर्स अच्छी बुल अच्छी एलिफेंट अच्छी लायन अच्छी देखिए सारनाथ ठारे आमर 4 लायन अच्छी ओके आमर लरिया नंदगार आमर देखिए सिंगल लायन अच्छी ओके रॉकेट केव अच्छी रॉकेट केव कौट अच्छी बर्बरा हिल ठारे रॉकेट केव अच्छी लोमस ऋषि केव नागार्जुनी केव एसबू जिनस आमर विषय पढ़ले बर्बरा केव नागार्जुनी केव आमर आजीविका सेक्ट मान अशोक निजे तैयारी करते जो लोमस ऋषि केवटा आमर वुडन स्ट्रक्चर रे तैयारी है पाटलिपुत्र प्यालेस मासी प्यालेस आर पाटलिपुत्र आमर बिहार पाटना ठारे अच्छी तो पाटलिपुत्र हूँ आमर मौर्यन पीरियड कैपिटल पाटलिपुत्र तो सेटा गोटे वुडन स्ट्रक्चर रे तैयारी वुडन स्ट्रक्चरटा निहाती आमर चंद्रगुप्त ही आरंभ करते आउ स्कल्पचर ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी यक्ष मेल यक्षिणी फीमेल फीमेल फिगर तो पॉलिश सैंडस्टोन रे तैयारी तो आमर यक्ष हूँ मेल तो आमर अच्छी पाटना ठारे अच्छी ओके अच्छा वीडियोटी जदि आपण मानकू हेल्पफुल होता है तो निहाती भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू।